Laithanai salkisa sikang khumulung amsani khungnwi BJP habanok sabaijakmano kitingei Kokthum Panda Khulaikha BJP Bodorok. Bureau Report, Northeast Tripura. Ini sing joto news channel social media jara salonai tarok horinai sini khumulung je area wa khumulung area sini tagadla je Bidhan Sabha ni bisingo khlainai ba khlaijak o jagange to obono sini tagadla mandali je main party office samajalo joto khlaimani sini o party office no filainai বিভিন্ন ভাবে মানে পলিটিক্যাল ক্যালেজ নহদেবানো বা শুন কক সুরুইনাই মানে দল গাইছে নিমিসিং মানে ফেগরা ফেগি নাইনাই ফ্লেগ ব্যানার পোস্টার অবহেরক ফকচাও হইনাই যে শুন বিশেষ খাইনাই সিনি দল গাইছানো বরক মানে সিলি দং মানে অবহেরক সাইমানি দङ एक्चुअली सोंफुलानै sini judi sanan thangangkai sini je naharmu sini Bharatiya Janata Party je naharmu sini Bharatiya Janata Party je sindagara obong ekdom clear sung সমাজনি তংকসং তংনাই রকনো সমাজনি যারা মানে একদম সুশিক্ষিত নাগরিক রকন जों কোনো সময় এখনো বিভ্রান্ত খাইনানি তাই ক্লাস খাইনানি সিনি আবো উদ্দেশ্যয়া जों অ জায়গাও সহম দলনি বিসিং ফি খাইনাই 10 তারিখ সিনি পার্টি অফিস নো উদ্বোধন খাইমানি বিসিং ফি খাইনাই जों একদম সরাই সরাই কে কোনো অসুবিধা করে একদম ঠিকঠাক না কমই দংলাইমানি খেয়াবা ও 10 তারিখনি হরনো 11টা 11:30টা নিমিসিং সিনি অম পার্টি অফিস নি ফুসকাংনি যে সিনি ব্যানার ফেস্টুন যেমন ফ্লেক্স রক দংমানি সিনি পার্টি নি যে flag dongmani oba hairongno sini CM ni banner dongmani sini o jago bibino netritorni banner dongmani oba hairongno thumui robini sognani bagai chesta kega 10 tarini horon ga abono tini जों farok tamni bumungwinai je sondeho ongui dongmani মানে যে যে বড় খাইজে তংই দংমানি আর অবনসে আগেবো হুমকি দমকি সবাই দङ সিনি নেতৃত্বनि बिसिङाव बा सिनि कार्यकर्तानि बिसिङाव अबाहाय नेतृत्वनो जों सिनि तफ्रायनाय खरकतानि बुङै जों रादापुर पिएस जों एफआर खलाइखा ओ एफआर खायमानो तुइनाय बर 13 तारिख प्रमोथनि बहाय खलाइनाय बरंगनां ताकादला बिधान सभानि एमएलए बिसयकलय टेगोर जिल्ला जन्मनगरनि बरंगनां एमडीसी गणेश वर्मा बरंगनां जिक सिनि मान्दाय विधानसभा केन्द्रनि एमएलए जिक स्वप्नाद वर्मा बरंगनि नेतृत्व गासे बाइक रेली खाइजाका ओ बाइक रेली बम इश्यू नि सिं साइमांखा बरंनि जे इश्यू दमन अबंखा कोनो इश्यू करे शुधु ओ जे केस जामानि अबन तुइनाय बर गासा फान खुनगैनाय गासे रेली हनि सिं जतन साइमांखा फियाबा फान खुनुगै रेली खनमानि बिसिङाव जों अबनो साइबां हाजे अदिनसिनि त्रिपुरानि बोर्ड एग्जाम रक चलि दं माने आजराव बर बाइक रेली न बर खाइका किन्तु बाइक रेली खाइमान बिसिंथै खाइनाय जों साइमानो बाइक रेली खाइफ्रु बर लाई थांपानो बरनि नेतृत्वरकनो गलो बाहायनो हाइतेबेसा सिनि रुटनि आयं नारंग मानदाय मण्डलनि सिनि पार्टी अफिस रुटनि यां नारंग अबंग सिनि तागरला मंडल बा तागरला विधानसभानि सिनि पार्टी अफिस ओ पार्टी अफिस बर सबाई सुकुरबनि एकदम माने साफ सुथरा खलाय रेखा सिनि मो पार्टी अफिस अब जे मेन पार्टी अफिस अबंग तो बिल्डिंग मानि कारणे बर कमनो चेष्टा खायका सबनानि चेष्टा खायका बर कुनु नष्ट खायमालिया जों ताबो ओ जागा आसुलाय दं मांखो गाय ओ जागाबो आं सारानि थांमान गाबोसे सिनि बिसास खायनाय ताबो एडिसिओ যারা ওপেন চালক হইল एडिसिओ गभर्नमेंट चालक दंमान बिसिङाव जेमन सिनि जे बिसि एरिया ओ बिसि रक्त बेबांना एडिसिनि आन्डाराव फायो ओ एडिसिनि विभिन्न उन्नयनमूलक सामं विभिन्न डेभलपमेन्ट सामं अबंका कासुजाक माहायांगि आबाहिरनो केबो खेल फायनाय करे सिनि जे चिन्ताधारा सिनि जे मुसुंमानि बिसि लेभेल ताइ समाजनि जतनि स्लाय उक्लक लाइजाक व्यक्ति जतनि स्लाय उक्लक लाइजाक एलागारनो जों माने समान बाक्साके हिमलायनानै समान बाक्सा सागुगै आबयनाय जों जे जागा समतल एरिया बा सिनि डेभलपिंग ठीक आबाहायनो प्रत्येकटा कोना जे एरिया बा डेभलपिंग जों आबाहाय एरिया रंनो जों डेभलप खायनो जों चिन्ता भावना तैनि सामखाय दंमोन किन्तु
tabo bisi level logong kangkai bises khainai sing abo para level logong kangkai sing ground level logong sing saimano lalmo thakni halayo bisi level borok capture khai tongmani karone sini sarkar no tabo bodam khanya nai tongmani obai jang klaijak tongsibo development ni je samung bises khainai ADC village ni je bising ni je samung bises khainai bisini je proposal bai bisini je chindadara bai je development samung khaijak nai ba khaitai tongo obai jagrogong kangkai sumbo sini de musungui tongmani sini BJP ni bukhakti je musung tongmani sini Bharatiya Janata Party je chindadara mutabik sing je samung khaina hani wansok tonglaimani adara thangi sogimani yang tongha tangi mani sing bisi level hawi samung khaina karone bisi level samung kumorok development bibino বিষয় রং কাঙ্কা আদা আমা হায়নি তংখা আবা হারমল কে ফাইল ফাইনাই করে সিনি বুখাকতি সিং অবনন সানা নাयो যে সুরু সিনি ত্রিপুরা সিমিয়া প্রত্যেকটা রাজ্যবন আঞ্চলিক দল দङ আঞ্চলিক দলক যে চিকন চিকন নিজনি মানথাই সপ্তাহ নিজনি যে ডিমান্ড তৈনি আঞ্চলিক দল দङ প্রত্যেকটা রাজ্যনি আঞ্চলিক দলক ন যে নিজনি মানথাই যে নিজনি ডিমান্ড তৈনি বড় পলিটিক্যাল ইস্যু খাইনাই বড় বসাং আউলাই দংমানি অবা জিনিসটারক সিনি কেন্দ্র সরকার তাই কেন্দ্র সিনি মোদিজিনি নেতৃত্বে যে সরকার চলই দङ বিনি নেতৃত্বেও প্রত্যেকটা অংশনি বাকি প্রত্যেকটা রাজ্যনি যে আঞ্চলিক দল যারা খাই দংনাই বিভিন্ন ইস্যু তৈনাই আবাহাই দলংনি যে মুসুঙই দংমানি যে ডিমান্ড দংমানি অবাহাই জিনিসটারং সিনি মোদিজি যেভাবে সলভ খাইনানি বাকি থাङै दङ যেভাবে সলভ খাই दङ जों আবাহাইরংनो जों চিন্তা ভাবনা খাইনাই খাই সিনি ত্রিপুরা রাজ্য বাহাইनो যেমন जों যারা আঞ্চলিক খাই দংনা রক সিনি যে চিন্তা ভাবনা খাই দংমানি আবো যে মানে যে ওয়ান সপ্লাই দংমানি যে जों ডিমান্ড খাই দংমানি সিনি ত্রিপুরা যে আঞ্চলিক রক আবো বেবাংনো মোদিজি বে কক সাগা গেছে যতনো ডিমান্ড পুরাङै थाङो খাই जों तामनि बागैनो BJP नो साजे यांनाय BJP नो तामनि बागै जाया आंलायजा माने आनि बुखाक्ति आं सुजा कक साना थांमान कबनो BJP नो ताबुक जाया हालायो BJP जरा सिनि बारा खुंथाय बारा BJP खाइ दंना दंना বিভিন্ন ভাবে जोंनो माने जाया फुंनायनि बागैनाय जरा आঞ্চলিক दल खाइनाराव जोंनो বিভিন্ন ভাবে कुल्लायो कुतुलायो जों आबो বিভিন্ন सोशल मिडियानि माध्यमजों जों साइमानो नुगो तो अबाहाय जागाव जों अबनो सानानो जोङो सिनि जो तंबानथाय सकताय सिनि जे वान सकलाय दंमानि अबाहाय जिनिसटाराव BJP नि नेतृत्व टप लेभेलनि नेतृत्व मोदिजी मालाय खाङो जो सल्भ ओङै दङ कांकाय तामनि बागै BJP नो जलि नाक्लायबा जों जे BJP खाइ दङैनाय जों BJP खाइ दङैनाय त्रिपुरासानि कुनु जागा हामियांथों निजिनि एलाकानि कुनु जागा हामियांथों আর তাবুক সাগরা সিনি ত্রিপুরা রাজ্য 7 বছর সরকার চলেই দङ তাবুক সাগরা সিনি BJP বুখাক্তি খাইনাय সিনি বুকুं बारानि बिसिङ जों साबनि ब अंशनि बागै साम हामिया थाइका आबो किन्तु केबो फ्रुफ्रुइ मेया BJP जतनो तैनाय सबका साथ सबका विकास सबका प्रयासनि माध्यमे जतनो गोबां हिनान बागै सेस्ता खाइ दङ आर सुंबो अजाबा अबनो सेस्ता खाइ दङ जतनि उक्लक लाइजाक एलाकानो जतनि उक्लक लाइजाक व्यक्तिनो जों सागाति हेति भने जतनो डेभलप खाइनाय एकलगि हिनदायनानै अबनो सेस्ता खाइनो जों तागला विधानसभा ताबो आस्ते आस्ते आगलाय दङ ताकि सुन न को साप न नाति पर मथन खायो अब हाय दन एक्चुअली सिनि बुखाक्ति गे एकदम क्लियर न त्रिपुरा मथा खरक नै केस जाखा 10 तारिखनि जे गथना खर जे सिनि फ्लेग फेस्टन बेनार सब माने अवनति नै बर काइसा बाइकलि लेखायलायका अ बाइकलि खाइमानि बिसिङाव बर रेलिनि सिगाङाव बर स्टेटमेन्ट लायखा स्टेटमेन्टनि बिसिङाव बरनि YTF नि जे फान फुनुगिनाय borok kaisa bike rally henai sing joton saimano borok nijini khub borok kengjak bike rally ni sikangno angkai abo borok ni kokbai no borok sijagi tongha mane borok no khayo abo je territory ni jago thna abo borok no khaipiro abo borok ni kokbai no clear ngi tong othojo miya ni je kok thayo anganga sini yang ni jiten babu YTF borok ni district ni songodota president nkhana bo sapimani angkai jemon adagaw Tripura mothen kuno jak kari ni sab kintu सिनि बुखाक्ति गाना सुजा सुजाबो बदा बया साबनि दलनि बरक जोंआबो ताव क्लियर जों सानानि बुखां गांगा आबो जों थांया हाइफानो जेहेतु बरनि स्टेटमेन्टनि बिसिङाव बरक वाइसांगा फान फुनुबो होना वाइसां गांगा जोंनि हानि गसिबो आबो निश्चय जों थानाव एफआईआर खायगा दुइ दुइ जों एफआईआर खायगा थानाव एफआईआर खायगा बिसिंति पुलिस इनभेस्टिगेशन खायगा बिसिंति आबो मानजाकनाय साबो खाया बरक इनभेस्टिगेशन खाय दङ उजे पार्टिपिस तबा दिन सबैले उते तबे आबन ते इनके केस रौदा खाइए न आबनि तुइ जों केस खायका केस खायमानि खरकतानि बुङो जों केस खायतिका जे नेतृत्वनि बिसिंति खायनाय जे बाइगलिया दिनाव खायजागो जों बरनि मुङै खायका साबो पार्टिकुलार साबो पार्टिपिस सबाय बेका जों आबो अजागाव नुगियाबा
যে নেতৃত্ব রইনে বাইরে লিখাইয়া আর নেতৃত্ব রংপুংনি কেস ন মাখাই নর যে তাবো সবাই জায়গা কেস এটা আবনি তাবো নং নাহা মুখা তাবো সিনি নাহার মুখাবনো যে দোষী মানজাকনাय বরং তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট পাই কমসে কম মানে খুমুলুং এলাকাবো जों शान्ति सिस्टमरागैनाय ताबुक सागरासिनि विभिन्न पलिटिकल एजेंडा तिने जों ताबुक डेभलपमेन्ट नायसिगिनाय जों ताबुक आबुइ दंमान जराबा विभिन्न क्लास जे चलि दंमानि अबनो दमन खायनायनि बागैनाय आर सटिक उचित सिगा मानानि बा रोनानि बागैनाय आं पुलिस प्रशासन सिनि सिनि जसाइफ्रावनो जों कयहरता नरक तो एनडीए सरकार नहीं तो ट्रिपल इंजिन सरकार काय आसब दिन नरक जे ट्रिपल इंजिन सरकार नरक तक तीनटा दल मिली हुई जे कैसा नरक उनको तंगो तंगलाय माने काय नरक की पुइतो थांलाया दा ना आईपीएफ ती बाय वाइसा नरक न नुखा की बीजेपी का उनको माने अलायंस तंगो बनो बसक सालाय माने बनो तक सालाय माने वालाय सुलाय माने ताव बहायनो हाय तिप्रा मथा बाय नरक न अलायंस फाय माने उलो सेम न नुक सबका एके अमो थिनां बसो जतै थां सयनो नरक जे ताबो जे चलि दं माने एक्चुअली सिनि विशेष खायनाय एडिस एरियानि बिसिङाव जे टागारजिला जे विधानसभा अबंखा जे खुमुलुं जे सिनि मेन बिल्डिं ओ मेन बिल्डिं नि कासाकासि जे सिनि टागारला विधानसभा जों जतन साइमानो जों थांनाय फुलिया 5 बছর जों सঠিকভাবে নচলানোর বাকি চেষ্টা খাইকা কিন্তু আইপিএফ তিরক বাইসং ইসিসা বল বুঝাবুঝি ইংমানি কারণে বড় কিন্তু শিকা মানাই থাকা অবনি ধরেও হাইনা হাই 2023 जों बीजेपी आईपीएफ की सरकार खायथिका अब फाइमानि बिसिङाव 2024 नि पार्लियामेन्टारि इलेक्शन नि सिगां सिनि मथानि सुप्रिमो सिनि प्रदीप किशोर मानिको सिनि बुबाग्राजी बिनि नेतृत्व त्रिपुरा मथार जदरन सबाय सुक्रुबैनाय बीजेपी ओ बुट रोरोखा पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसनाव गांगासिनि बुबाग्रानि सिनि बिबि जों जदरन सिनिओ बनो बीजेपी नि सिमलबाय बुट माने टिकेट रुइने जों बनो बुट बासरि पास खायरखा जतन हामजालाय बनो बुट रुइने गोबां संख्यक बुट पास खायरखा सिनि पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसनाव गांगा सिनि गोजाम सिएम बरमनाम बिप्लब कुमार देवजिनो सिनो जागाव टिकेट रुइने जे कोक्थम फुसार आईपीएफ तिरक नरक बायकिसा कथा लायो लास्ट पलिसि खामानि नरक बायकिसा हाइपि का गदाल खाहिनि साव हंकाय कक आव जगन आसायो सर ताबुक जे नरक जे रुलिंग पार्टी जे कोनो आंचलिक पार्टी बाय उमहाय सब समय केसे केरें उंलायो आजगा ना सा तंगा दे रुलिंग पार्टी दा चापमानि कोनो जागा वो कमी तं पैसा स सकल दिया तं बाहाय मानजमाया बुंति हाय कारणे हाय ओ जागाव सिनि बीजेपी नि बाबु तिंगा तो जों एकदम माने क्लियर न साइमानो सिन बाबु कोनो आबाहाय माने बेदाबेदि बाबु फेलायमेन कोनो खुरै तांखबा सिनि आदर्श बाय जे सिनि जे जोंना जे आंचलिक माने एलायन्स फाइनाय र बुंनि जे नाहार बुं ते बुंनि सिन्तानारा बुंनि आदर्श किसिसाम फेलायमानो आ फेलायमानि कारणे बर हयतो एडिसिएरानो सम्पूर्णभाবে सिनि रिबान सगैना हारकाना आबनि कारणे जोंना अनेकटा समय अनेकटा जराबो माने বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামগ্রী খাইতে নাও जोंना বিভিন্ন ভাবে বাধা বিঘ্ন খাইকা আবা হেঙ্গিনাইনো বরক লাস্ট অফ দি जेफोरो एडिसि इलेक्शन नुङो 2021 आफ्रोगा बर उचित सिगा मानै थां आव जागाव जों ताबु जुदि सानानै थाङाखै जों बिसार फैनाय त्रिपुराव ताबु तीनटा पलिटिकल पार्टी मिलुइनाय ताबु सरकार दङ त्रिपुरा राज्योआव अ जागाव जुदि सानानै थाङाखै 2018 सिमि तो बीजेपी आईपीएफ दङ 2023 बाहायनाय जों बर एलायन्स न दङ किन्तु 2024 नि थेगे हांकाय जों प्राय मटामटि त्रिपुरा माथाबो सिनि बीजेपी बाय गदालै थाङा अ गदालै थाङा माने अ जागाव आं जे बुचिमानि हांकाय आनि बिसिंदै जुदि आं क्लियर भाबे साननानै थाङा आं अबनो बुझिबो I50 बीजेपी हांका 2018 सिमन एलायन्स दङ किन्तु त्रिपुरा माथां हांका आनि हिसाब थिं हांका त्रिपुरा माथा करिखा बीजेपी से इंजां माखलाय थां बरमा तान बगे माने 2024 नि जे पार्लियामेन्टारि इलेक्शन दुनोटा सीटन कोनो त्रिपुरा माथानि एंगने कोनो सिम्बल करि कोनो किछु करि बोबागारे नेतृत्व जतन हामदों त्रिपुरा माथानि जत वारिया जत नेतृत्व रब बीजेपी नो बुट दुनोटा सीट पाइथांनि सुमुं तंनायसा ताबो नरंनि जे ओ केसे केरें बुंति हायके नरक हांख्लाय तंनायने बा परिस्थिति बसु जतै नरक नाहालायजा जे हांखाय तंनायने ने बागै सिनि बाहाग दै जों केमनो कोनो एरं जों केमनो ये सुनानै बुखां बुथांया जों ओ जे सिनि फ्लेग फेस्टन बेनार जे नष्ट खायनाय पार्टी जे सबायनाय अबर माने रमैनाय एरास खायनाय सटिक उचित बरन माने शास्ति रनानै ओंथों जों सिनि सार जे फ्लेस्टुन बेनार सबायनाय बकित
Tripura mothani netrito hina norok tik tik saimanchuk na bo otherwise te kuni phano সাধারণ borok phano ngai manbula amtoi mane mental amtoi rok phano dis phano जों आपातत केस रेखा सयजनानि मुङै केस रेखा दुइटा केस सयजनानि मुं जों आजार उल्लेख खायजा बरंनो नुङै जों थांगोन खायमाने साबो खाया आरो पार्टिकुलार जों मावलायबाय थां माने एकदम आइ विटनेस सहक बायनाय पुलियानि केस संगानो तिनजन बुंमा जागासिन आइ विटनेस बो दङ जों आजाराव सिनि साखि थाखि दङ आबोथ नै थांगोन ताबो ओ जे पार्टी बि जे सबैलाय जों तेर'था जे प्रग्राम आबं गाङो जों आबादत जे नेतृत्व रनाय बिनि बिसिंथि खायनो बाय रिलि खायजागा आरो रिलि खायमान बिसिंथि खायनो पार्टी बिसबायजागा आबं गाङो जों बमनि नेतृत्व रङनो आबादत येसि मासु Baisa.